Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba ishi unayowafundisha. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Tunaposoma kwenye Timotheo wa kwanza 4:16, Paulo anamwambia Timotheo kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo. Dumu katika mambo hayo. Maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Ishi unayowafundisha. Kuna watu ambao wanakemea uongo. Kuna watu ambao wanakemea uasherati, lakini wao ni waasherati. Kuna watu ambao wanakemea uzinzi, lakini wao ni wazinzi namba moja. Kuna watu ambao wanakemea mambo mbalimbali ambao wao wenyewe hawayaishi. Wao wenyewe hawajaishi. Sasa Paulo anamwambia Timotheo kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo. Dumu katika mambo hayo. Mafundisho yako yatapata nguvu. Mafundisho yangu yatapata nguvu endapo ninayaishi hayo ninayofundisha. Ninaishi hayo ninayofundisha. Kwa Timotheo anawaambia kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo. Maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wanaokusikia. Utajiokoa nafsi yako. Mafundisho yetu ili yawe na nguvu, lazima tuyaishi yale tunayofundisha. Tuyaishi yale tunayofundisha. Mafundisho yetu yanakosa nguvu pale ambapo tunayazungumza yale ambayo hatuyaishi. Yale ambayo tuyaishi. Paulo anamwambia Timotheo, jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika hayo. Dumu katika hayo. Na kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wanaokusikia. Tunapofundisha alafu hatuyaishi yale tunayofundisha, mafundisho hayo yanakosa nguvu. Mafundisho hayo yanakosa nguvu kwa sababu watu wanahitaji kuona kutoka kwetu. Wanahitaji kuona kwamba yale tunayofundisha tunayaishi. Na ndivyo na wewe na wenyewe watakuwa na sababu ya kuishi yale tunayofundisha. Wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mwalimu, vyovyote ulivyo na huduma yako, yale unayofundisha yaishi. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika hayo unayofundisha. Dumu katika hayo unayowaambia watu. Ili waone sababu ya kuyaishi, lazima wewe uyaishi. Ili waone sababu ya kuyaishi hayo unayofundisha, lazima waone, washuhudie kabisa kwamba wewe mwenyewe unakuwa unayaishi hayo unayofundisha. Yesu aliwaambia Mafarisayo, aliwaambia wanafunzi kwamba msiwe kama Mafarisayo. Kwa sababu Mafarisayo walikuwa wanafundisha mambo ambayo hawayaishi. Pamoja na kuwa mambo waliokuwa wanazungumza yalikuwa ni sahihi, lakini walikuwa hayaishi. Kwa Yesu akamwambia kama msiwe kama hao. Msiwe kama hayo. Mafundisho yetu yanapata nguvu pale ambapo sisi wenyewe tunayaishi hayo tunayosema. Ishi unayowafundisha. Ishi unayowafundisha. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mwalimu, wewe ni nabii, wewe ni mtume, wewe ni shemasi, wewe ni mzee kanisa. Ishi unayofundisha. Dumu katika hayo unayofundisha. Ili watu wanaokusikiliza waone sababu ya kuyaishi hayo unayofundisha. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau pia kulike, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.